जी, अपनी मदद आपके तहत भी काम जारी है और हुकूमती जानिब से भी सरकारी सतह पे फंड्स की मदद से भी तामीराती काम सवानी में जारी है। हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं ये जगह क्या कहते हैं जी? बंडाला मोड़। बंडाला मोड़ के बिल्कुल साथ। और हम आपको ये बताते चलें कि ये वो मुश्किल तरीन स्टेज था, मुश्किल जगह थी जहाँ पे तामीराती काम होना भी आसान नहीं था, और अगर हो रहा है तो उसके स्लिप उसके ज़ाया होने का, तो ये टूट फूट का सिलसिला मैनेज हुआ। कैसे हुआ ये बताएंगे हमें राय साहब, कुछ आप बताएं जी। शफीकुल्लाह खान, सदर समानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बार, जनाब फरमाएंगे कैसे हुआ, फंड कितना आया और इसकी तामीर 2 हिस्सों में हुई, अभी कुछ हिस्सा अभी जारी है। जी जारी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ कवरेज के तशरीफ़ लाए। ये मैं बताता चलूँ कि ये कैसर नईम और फजल रबी दोनों ने इनिशिएटिव लिया। कैसर नईम साहब कौन है? जी माशाल्लाह जी, कैसर नईम साहब से भी बात करते हैं। अच्छा, अमर रबी, ये दोनों ने इनिशिएटिव लिया और ये जगह इंतहाई ख़राब थी, यहाँ से गाड़ियों को गुजरना इंतहाई मुश्किल था। तो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत लोगों से फंड इकट्ठा किया और बैरून मुल्क से लोगों ने भेजे पैसे। अच्छा, ये फंडिंग पे टोटली जो है ना अपनी मदद आपके तहत जो है ये टोटा बना है। अच्छा। पीसीसी और पूरे जो है ना वो बिहार के मुताबिक बना है। मेयार में तो कोई शुबा नहीं। और दूसरा ये आगे देखें, ये टोटा जो है ये भी इसी तरह ये एक झलक आपको नाज़रीन हम पीछे भी दिखा रहे हैं। इस पे हम चाह रहे थे कि वीडियो बनाएं, लेकिन यहीं से आपको ये जूम करके हमने रिकवर कर दिया। ये इसकी हालत बड़ी बदतर है जी। तो बता रहे हैं ये हमारे नौजवानों के अंदर ये एक बड़ी अच्छी जो है ना वो तामीराती जो है वो बात पैदा हुई, उन्होंने ये बनाई है और आगे भी उन्होंने बनाने का अहम है। जैसे जैसे फंड आ रहा है ये बना रहे हैं, तो इस पर मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस कार खैर में जो बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया वो भी और ये भी, अल्लाह ताला इनको इस जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाए खैर अता। राजा खालिद साहब तारुफ दे के बस जो लफ्ज़ कहें फिर हम थ्रू होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फजलमान साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि मुश्किल हालात में और मुश्किल जगह पर ये हर जगह पहुँचते हैं और मसाइल से भी लोगों को आगाह करते हैं और मुश्किलात में फंसे हुए लोगों को भी निकालने की कोशिश करते हैं। ये फजलमान साहब का एक खासा रहा है और हम इनके बहुत मशहूर हैं। तो ये जो काम हमारा ये तामीराती जारी है, इसमें हमारे ये 2 अजीज़ जो हैं फजल रबी, अमर रबी और ये कैसर मेरा भतीजा, इन्होंने बहुत ही इनिशिएटिव लिया है और बेशुमार फंड्स इकट्ठे करके इन्होंने यहाँ पे ख़र्चा किया है और आगे काम जारी है। ये 2 स्टेप में ये हुआ है और आगे 2 स्टेप में हमने आगे करना है। तो जो ख़र्चा अखराजात जितने हमारे हुए हैं वो सब कैसर साहब और अमर रबी साहब दोनों आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया बोल रहे जी। नाजरीन, हम उन शख्सियात से मुखातिब हो रहे हैं जिनके बिहाफ पे ये एक मुश्किल तरीन मरला जो हुकूमती सतह पे मंजूरी लेते हुए और कराते हुए अरसा गुजर जाता है और कई पापड़ बेलने के बावजूद उस पर वो मेयार नहीं होता जो मेयार यहाँ कायम है। हम मुखातिब हो रहे हैं जी। आपका नाम? कैसर महमूद साहब, आपने ये काम का आगाज़ किया फंडिंग करके। आपका नाम? मोहम्मद अमर रबी। तो दोनों की मेहनत का सिला आज ये होगा कि मैं सहाफ़ी भी इसी से बाइज़्ज़त बावकार गुजराऊँ और तमाम दुनिया भी गुजरेगी। यहाँ पे हुकूमती और अस्करी ज़राए फ़ौजी हुकाम भी रहते हैं तमाम। तो बताएंगे जी आपने ये कैसे माइंड सेट बनाया और फिर फंड कैसे इकट्ठा हुआ और यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची, कितनी अमाउंट आई, ख़ास शख्सियत का नाम जिन्होंने फंड दिया जी। सबसे पहले तो जो है वो आपको बताता चलो कि ये हमारी जो रोड थी, आप पहले भी यहाँ बदतरीन हालत थी इसकी। तो हमने जो है वो बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो है गवर्नमेंट से जो है इसकी जो मंजूरी ली जाए, लेकिन हुई भी मंजूरी 1-2 दफ़ा। उसके बाद वो जो स्टे पर चला गया काम, फिर हमने देखा कि ये काम तो अभी जो है कराना जो मुश्किल हो गया है। फिर हमने जो है खुद से ही जो है वो ये फैसला किया कि क्यों ना जो है वो फंड इकट्ठा करके अपनी तरफ से अपनी मदद आपके तहत इस काम को जो है इसका आगाज़ किया कर लिया जाए जी। शुरू में जो है वो बेशुमार लोगों ने बातें भी की, लेकिन हमने उसकी कोई परवाह नहीं। हमने जो है वो चंदा इकट्ठा किया। आप डिसाइड नहीं हुए? बिल्कुल भी एक मरहले के ऊपर भी हम डिसाइड नहीं हुए। तो फिर कितना फंड इकट्ठा हुआ? ये तकरीबन जो पहला इसको हमने 4 फेजेस के अंदर जो है वो कंप्लीट करने का जो है इरादा किया और पहला फेज़ जो है हमने मुकम्मल किया। उस पर तकरीबन जो है 6.25 लाख के करीब जो है वो हमारा अखराजात आए हैं।
اور دوسرا جو ہے امراللہ جو ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً جو ہے وہ یہ چونکہ مہنگائی کی وجہ سے جی جی سیمنٹ اور ہر بجلی چیز کے ریٹ ریٹ بڑھ بڑھ گئے گئے، وہ تقریباً 7.25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 6 اور 7.25 جی جی یعنی مجموعی طور پہ آپ اس وقت 13-14 لاکھ جی 14 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جی یہ ناظرین 14 لاکھ کا ٹکڑا یہاں سے برساتی نالے تک سامنے تک اور بہت با کمال اور عین معیار کے مطابق. تو آپ امر ربی کچھ بتائیں گے کہ فنڈ اکٹھے کرنے میں کیا کیا دشواریاں آئیں اور کیسے کیسے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرمان صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے جب فنڈ اکٹھے کرنے شروع کیے، لوگوں نے کہا جی یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ آپ سے نہیں ہوگا، اس پہ بڑی لاگت ہے، لیکن ہم نے دل نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی پیچز لگائیں، ایسے کریں. ہم نے یہی سوچا کہ جو کام کیا جائے تسلی بخش کیا جائے. بے شک. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جو کیا الحمدللہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے، اچھا کام کیا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگ ہماری اسی طرح مدد کرتے رہیں. ہم اس کو جو ہے نا اگلا فیز جو ہے وہ بنڈالہ موڑ تک ہم کلیئر کریں. تو یہ اگلا کتنے جو میٹر ہوگا یا فیٹ اندازاً یہ تھوڑا ٹکڑا ہے تقریباً وہاں سے جتنا یہ ہے نالے سے لے کے جو ہے نا بنڈالہ موڑ تک یہ 520 فٹ جو ہے بنتے ہیں. 620 فٹ اور یہ جو بنا ہے لگ بھگ 300 کے قریب ہے تقریباً. تو ناظرین یوں کہیں کہ 50% جتنا بنا ہے اس سے تھوڑا سا یعنی 50% ہو گیا، لیکن وہ 50% سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. لیکن اس پہ اخراجات تھوڑے کم نظر آ رہے ہیں. یعنی کم سے مراد کہ کچھ جگہ سہولت ہوگی کہ کچھ مسالہ یا میٹیریل کم ہو، تو یہاں زیادہ خطرناک گڑھے اور کام تھا جو اس کو بیس بناتے ہیں اس کا زمین کا گراؤنڈ. تو کچھ اور آپ کہیں گے فنڈ جو دیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو دینے والے، اور جنہوں نے نہیں مائنڈ بنایا وہ اس کو دیکھ کر انشاءاللہ اس میں مزید مدد کریں گے اور کھل کر کریں گے. ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں پھر ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اس روڈ پہ آگے جو بنڈالہ کی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان میں جنرل لیول کے ہمارے آرمی افسران بھی ریٹائرڈ ہیں اور کرنل بہت سی شخصیات ڈی جی یعنی ڈائریکٹر جنرل بعض ہمارے ریاستی اداروں کے، اور پھر سیکٹری حضرات، ڈپٹی کمشنر، محکمہ مال کے افسران، محکمہ تعلیم کے افسران بہت بڑی تعداد میں ہیں. تاہم یہ جو ان نوجوانوں دو کا کام ہے اس نے ایک نئی مثال قائم کی. جیسا کہ میرا اپنا تعلق بھی بارڈر لائن کے نیالہ چائی سے، تو وہاں پہ راجہ جنید جبار اور پھر وہاں کے تمام نوجوانوں نے ایک انقلاب برپا کیا. جو ممکن ہوا وہ کام کر دکھایا. ان دو نوجوانوں نے جو کام اب کر دکھایا ہے یہ لاکھوں کا اس مشکل وقت میں وہ اپنی مثال آپ ہے. جی کہیے اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں. ہم سوشل میڈیا کے وسادت سے جو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے جو ہے اس کے لیے جو ہے بھرپور تعاون کی، اور آگے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کا تعاون جو ہمارے ساتھ جو ہے رہے گا، تو انشاءاللہ اس کام کو ہم مل تک جو ہے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین اسی کلپ کو اسی حد تک اور آپ کی حوصلہ افزائی جن لوگوں نے فنڈنگ کی ان کے پھر ایک دفعہ ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں عالی نیوز کی جانب سے اور جموں کشمیر انٹرنیشنل میڈیا فورم کی جانب سے بھی. اور یہ کہیں گے کہ جن لوگوں میں حوصلہ ہے، دل بھی ہے، وہ اس کام کو دیکھ کر مزید فنڈنگ کا اضافہ کریں. چاہوں گا اپنے کیمرہ مین ساتھی اسلام خان کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.